Nawadaan kami gasolina. Amo ini ang resulta. Bugsay. Sige, bira. Ice. 1, 2, big. 1, 2, big. White. Kakabig. Kabig mo na, no? Kabig. Bugsay, bugsay, kiling-kiling, jutay. Bugsay, bugsay. Grabe, apti ka na isang bugsay, oh. Dara? Oo, pwede. Bailo-bailo para dihaw, eh. Para ba? Rescue, biura kami. Apple? Oh. Sayabay. Ako, apple. Grabe kainit. Ho! Guys. Ito our vlog. Pero hapit na. Kita dahil makaabot mo kung masera. Dito pa Ay, kung dito pa silang napagngan. Nah, patay punto. Pero pag naipambot na mulabay, mulang unta. Sumulang na sila. Rescue. Hoy, ba-rescue ba? Na, gujurong kita. Sige, go guys. Kaya nyo yan. Malapit na. Kunting tiis. Mga kuwan. Mga makina ng ano ba? Ano sa na, Honda? Dapat Hyundai dito po. Hyundai FI dapat ba? Oo, para tipid. Ay, motor. Yung gamay na yung mga makina ba? Magbabay na kaga. Bye. Mag-update kami mamaya. Ay, mag-update na lang kami ulit mamaya. Sige, bye-bye. Bye-bye.